Herzlich willkommen in unserem Kanal Olin's Vlog Belajar Bahasa Jerman bagi Pemula level A2. Bersama kita membangun pondasi bahasa Jerman kita dengan baik, perlahan tapi pasti. Dan los geht's! Lektion 8. Adjektivdeklination Teil 2. Adjektiv nach dem unbestimmten Artikel. Masih ingat kan dengan tabel ini? Unbestimmte Artikel. Ein, eine, einen, einer, einem, semua menyatakan satu. Baik itu seorang, sebuah, seekor, selembar, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ada adjektif di belakang unbestimmte Artikel ini? Bagaimana perubahan adjektifnya? Regel apa yang perlu diperhatikan? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Kita mulai dari benda yang bergender maskulin, der Mann. Adjektifnya jung atau muda. Ein junger Mann steht am Bahnhof. Seorang pria muda berdiri di stasiun kereta. Di sini adjektifnya berubah dari jung menjadi junger. Jadi ada penambahan endung er. Er dalam kata junger ini mengindikasikan atau menyatakan bahwa bendanya itu bergender maskulin. Der Mann, ein junger Mann. Selanjutnya kita perhatikan deklinasi adjektif pada kasus akusatif. Ich sehe einen jungen Mann am Bahnhof. Saya melihat seorang pria muda di stasiun kereta. Dalam kasus akusatif, ein menjadi einen. Ini sudah kita pelajari di level A1. Maka adjektifnya berubah dari jung menjadi jungen. Artinya dia mendapat endung en. Seperti kesimpulan kita dalam video bagian pertama yang lalu ya. Einen jungen Mann. Lalu bagaimana kalau di dalam kasus datif? Maria hilft einem jungen Mann am Bahnhof. Maria sedang menolong seorang pria muda di stasiun kereta. Helfen merupakan datif verb. Im datif, ein berubah menjadi einem. Maka adjektifnya juga mendapat endung en. Einem jungen Mann. Kita perhatikan kembali ketiga kalimat yang tadi. Nah, dari kalimat-kalimat ini kita bisa melihat perubahan adjektif benda yang bergender maskulin ketika benda tersebut berada di belakang unbestimmte Artikel. Im Nominativ ein junger Mann. Im Akkusativ einen jungen Mann. Im Dativ einem jungen Mann. Kita lanjutkan ke benda yang bergender feminin. Contohnya die Frau, adjektifnya schön. Eine schöne Frau spaziert im Park. Seorang wanita cantik jalan santai di taman itu. Adjektifnya mendapat endung e. Endung e pada kata schöne ini mengindikasikan bahwa benda tersebut bergender feminin. Die Frau, eine schöne Frau. Kalau im Akkusativ, Ich habe eine schöne Frau im Park fotografiert. saya telah memoto seorang wanita cantik di taman. Unbestimmte Artikel dari benda feminin im Akkusativ tetap eine. Dan adjektifnya juga hanya mendapat endung e. Kita lihat untuk kasus datif. Matthias hat einer schönen Frau im Park geholfen. Matthias telah menolong seorang wanita cantik di taman.
Eine berubah menjadi einer dalam kasus datif. Maka kita lihat adjektifnya mendapat endung en. Einer schönen Frau. Dari ketiga kalimat ini terlihat perubahan adjektif untuk benda yang bergender feminin ketika benda tersebut berada di belakang unbestimmte Artikel. Im nominatif dan im akusatif, deklinasi adjektifnya sama. Adjektifnya sama-sama hanya mendapat endung e. Dan im datif, bestimmte artikelnya berubah dari eine menjadi einer dan adjektifnya mendapat endung en. Kita lanjutkan ke benda yang bergender neutral. Das Auto, adjektifnya schick, yang artinya bagus atau cakep. Ein schickes Auto fährt auf der Straße. Sebuah mobil bagus sedang melaju di jalan raya. Dalam kalimat ini, adjektifnya mendapat endung es. Es di sini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa benda itu bergender neutral. Das Auto, ein schickes Auto. Kita perhatikan dalam kasus akusatif. Ich habe mir ein schickes Auto gekauft. Saya telah membeli sebuah mobil bagus. Nah, unbestimmte Artikel im akusatif dari benda yang bergender neutral tetap ein. Dan endung dari adjektifnya juga sama seperti dalam kasus nominatif. Ein schickes Auto. Sekarang kita perhatikan dalam kasus datif. Mit einem schicken Auto fahre ich gerne in die Stadt. Dengan sebuah mobil bagus, saya suka pergi ke kota. Mit merupakan preposisi yang selalu im datif. Datif dari ein adalah einem dan adjektifnya mendapat endung en. Einem schicken Auto. Dari ketiga kalimat ini terlihat perubahan adjektif untuk benda yang bergender neutral ketika benda tersebut berada di belakang unbestimmte Artikel. Im nominatif dan im akusatif, deklinasi adjektifnya sama. Adjektifnya sama-sama hanya mendapat endung es yang mengindikasikan artikel benda neutral das. Dan im datif, bestimmte artikelnya berubah dari ein menjadi einem dan adjektifnya mendapat endung en. Einem schicken Auto. Benda plural tidak memiliki unbestimmte Artikel atau ohne Artikel atau null Artikel. Bagaimana deklinasi adjektifnya akan kita bahas pada video terakhir dari tema ini. Sekarang kita perhatikan rangkuman deklinasi adjektif ketika adjektif tersebut berada di belakang unbestimmte Artikel. Untuk benda yang bergender maskulin, ein Mann, adjektifnya jung, im nominatif ein junger Mann, im akusatif einen jungen Mann, im datif einem jungen Mann. Benda yang bergender feminin, eine Frau, adjektifnya schön. Im nominatif eine schöne Frau. Im akusatif eine schöne Frau juga. Im datif einer schönen Frau. Benda yang bergender neutral, ein Auto. Adjektifnya schick. Im nominatif ein schickes Auto. Im akusatif ein schickes Auto juga. Im datif einem schicken Auto. Jadi, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Bagaimana kita bisa menyederhanakannya supaya lebih mudah dikenali. Nah,
Yang pertama, kalau unbestimmte artikelnya tidak mengalami perubahan, artinya tetap ein atau eine, maka endungnya adalah indikasi dari gender bendanya. Benda maskulin endungnya er, benda feminin endungnya e, benda netral endungnya s. Tapi kalau ada perubahan, ein menjadi einen atau einem, eine menjadi einer, maka endungnya en. Fertig. Selesai. Gampang kan? Benda plural tidak memiliki unbestimmte Artikel atau ohne Artikel. Dan topik ini akan kita pelajari di video berikutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Danke, auf Wiedersehen.